participar con el invitado que tengo hoy aquí. Ubican todos, por supuesto, el nombre Robert Kiyosaki, que es empresario, pero inversionista, pero escritor, pero conferencista, pero orador motivacional, creador del simulador de inversiones llamado Cashflow, fundador y accionista mayoritario de Cashflow Technologies, que es una corporación poseedora de las licencias para la marca Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente muchos de ustedes han leído el libro, porque vendió más de 20 millones de libros en el mundo, esto de Rich Dad, Poor Dad, escritor de un total de 20 libros, varios de ellos, con muchas personalidades, y pues este hombre es un genio del juego del dinero. Y hoy vamos a hablar de por qué no entendemos las reglas del juego del dinero. You are looking at probably the two worst students that you could ever see. My name is Marta, her name is Rebecca, and we've flunked the test. Welcome, Robert. But I also know why. You're the most powerful woman in Mexico. Ay, Dios mío. And why is that? Because I don't know yet. Because your spirit. Ay, claro, mi espíritu. Claro, tu espíritu. Dice, pues, mana, mira, no sabrás de finanzas, pero eres bien poderosa y es por tu espíritu. You have a very powerful but kind spirit. Ah. So you can have a powerful spirit and be mean, like me. No, you're not. You're not. You're a pan de Dios, as we say in Spanish. Dice, porque tienes un espíritu poderoso, pero muy amable. Sí, claro. Exacto, porque hay gente poderosa y mala. No tiene, ajá. Y él no es uno de ellos. Could you ask us a few questions just to see how lost we are? What does school teach you about money? Nada. Nothing. Zero. Zero. What does school teach you about taxes? Excuse me? Sí. Taxes. ¿Sí? Squeeze me? Nothing. Nothing. Zero. What does school teach you about debt? Nothing. Nothing. And what makes the rich rich is education, taxes, and debt. See, the rich pay very little taxes. They make a lot of money, but pay little in tax. But they also use debt as money. I mean, they borrow to buy, like your friend in New York, assets. Yeah. And you borrow to buy Gucci. Claro. Es que Traduz. le digo, a ver, haznos unas preguntas para ver qué tan en el hoyo estamos de la lana. Y dice, a ver, ¿en el colegio te enseñan sobre el dinero? Cero. Ok, ¿te enseñan sobre el concepto de la deuda? Para nada. ¿Te enseñan el tema de impuestos? Tampoco. Nada. Bueno, la gente rica está educada, tiene conocimientos financieros, pagan menos impuestos que casi todos. Ajá. Aparte, usan deuda inteligentemente para comprar un departamento en Nueva York, para comprar bienes raíces y cosas que producen dinero. La mayoría de nosotros usamos la deuda, por no decir credit cards, that's debt, para comprar Gucci. Claro, y televisiones, exacto. y botas, y zapatos. Muy mal, Robert. But I like Gucci. I like Prada. I like, Boss. But it's just what you buy first. Cállate. O sea, dice, a mí me encanta Prada y me encanta Gucci y me encanta Hugo Boss. No importa. El chiste es qué compras primero. See, your friend was telling you she buys apartments, right? Yeah. In New York. Yeah. Mm-hmm. But then your apartments buy your Gucci. Claro. That's how you get rich. Dice, ¿cómo te vuelves rico? Es que le conté de una historia de una amiga que me decía, tú sigue comprando bolsas, Sí, yo sigo comprando bienes raíces. Claro. Las bienes raíces son las que después te dan el flujo de caja para comprarte Gucci. Claro. Well, I had this huge discussion with Mariana, because I was telling her, it is very different, the level of excitement that you feel when you walk in a store and you see a 68-inch television, or you see the most amazing pair of YSL boots, and you're excited, and you want them, and you love them, and you imagine yourself looking beautiful with that bag. I don't feel that if I go and buy a warehouse, an industrial warehouse to be rented. But Mariana does. I do. Bonito. I feel excited. Y digo, es que no es la misma la emoción que uno siente con el par de botas nuevas o con la televisión de 68 pulgadas que ir a comprarse una nave industrial. So what are we doing wrong? Well,
There's three things: money, sex, and power, right? Okay. So when you walk into Prada or Gucci, it's about sex. It's the same reason guys drive Ferrari. Yeah. Do you understand? So Yes. So because like I have Porsches, Ferraris, Lamborghini, Yeah. it's because I gotta look good. So guys, it's their cars or their watches. And for a woman, it's the handbag and the shoes and the hair and the makeup. So sex, is a very powerful power. We all pretend it's not powerful, but it really is. So what Mariana does is she buys the warehouses and office buildings first, and she still gets to be powerful and sexy because she can afford anything she wants. Qué pesado, Robert. That's how annoying, Robert? Dice, a ver, hay tres cosas muy poderosas en el mundo. El poder, you said power, sex. Money, sex, and power. Claro, el dinero, el poder y el sexo. Cuando uno entra a comprar algo, como unas botas, o una bolsa, o el maquillaje, o el pelo, todo ese rollo es totalmente sexual. Y los hombres, el Ferrari, el Lamborghini, el Rolls Royce, ¿no? O el relojazo. Porque eso es parte del juego del poder del sexo. Well, let Because it's you think that you're becoming more attractive. Yes. If you have all that. Hey, look, let me tell you something, okay? Japanese men are not sexy. That's why we need Ferrari. ¡Ay, ya! Dice, los hombres japoneses no son sexys, por eso necesitan un Ferrari. Hey, Japanese guys don't look good in Toyota. Ajá, sí, claro. Los hombres japoneses no se ven bien en un Toyota. But Japanese guys look a little better in Ferrari. Claro. Okay, so Yeah. it's all that stuff. Claro, pero if you're Latin and you've got that flair and that pizzazz. You don't need Ferrari. You don't need a Ferrari, claro. Entonces dice, Mariana lo que hace es que Mariana, que estuvo con nosotros hace un par de semanas, que justamente trae a Roberto Kiyosaki a México, ella sí invierte en naves industriales y en edificios de oficinas, y entonces va y los renta, y con esa renta va y se compra Gucci Prada, y entonces es súper sexy, súper atractiva. Claro, totalmente. Claro, y entonces estamos riéndonos de que los hombres japoneses son cero atractivos. Ellos sí necesitan un necesitan Ferrari. un Lamborghini para aprender, ¿no? Pero un latino, que nosotros ya traemos el tras. Nada. And so, keep talking to us. Well, when I was about 15 years old, I couldn't even get a date because I'm shy. Japanese is very shy. And I realized when I was 15, I got to get rich. Sí, claro, sí. Otherwise, I never have a date. Claro. But so it kind of inspired me then to learn about money. And then I learned if I have money, then I have more chance for women. But I have to have the money, then I buy the Ferrari, then the women come. That was my logic. That was your driver. But it was always money, sex, and power. Dice, bueno, cuando yo estaba muy chavo, pues no agarraba vieja ni de milagro. Y entonces se dio cuenta que tenía que hacer varo para ser atractivo para una mujer. Ajá. Y que ese fue en realidad su primer driver. O sea, dinero, poder y sexo para atraer a la vieja que tú quisieras. Claro. Bueno, it's actually amazing. A friend of mine has this theory that the male flesh and the female flesh has different stages of value. When you were a teen and you had no money and you were not Roberto Kiyosaki, the, worldwide best-selling author, o sea, you couldn't get a date. No. But the girl that had your same age, that was hot and sexy and young and had that big ass and those boobs and she was... Where is she? Where is she? Okay? She didn't need to be rich. No. Now, that same girl... Today. 50 years later... Today. She ain't got nothing on you. That's right. Because now you're Roberto Kiyosaki, you're powerful, you're rich, you got it going on. Yep. And her flesh is not in the same place. She's not as young. So. And that's why you met my wife, Kim, right? Who's your wife? Kim. Yeah, she came. Yes. Absolutely. Claro. Kim. That's how you got Kim. Kim loves you. No, I had no money when I met Kim, so I know she loves me. But what Kim always says, he says, women, when you're younger, you have your flesh. Yeah. But when you get older, it's your money.
Ay, ¿qué hacemos, cuentavientes? ¿Qué hacemos? Tomámonos de las manos en este momento. Sí, let's hold hands and stick together. Que la esposa de Robert, que estuvo acá, Kim, siempre le dice a las mujeres, oigan, cuando están jóvenes, y se los digo a todas ustedes que están escuchando, pues tenemos el cuerpo, y estamos guapas, y estamos chavitas, y estamos riquitas. Chacachachán. Ya con la edad, cuando ya no tienes eso, pues te queda tu lana. Yeah. Kim loves you, by the way. Oh, she's amazing. She's amazing. We had such a great time. Yeah. Pero, a ver. She's beautiful and rich. Exactly. And she's a good person. Robert, por favor, ya, seriously. Seriously, yeah, this is an emergency. Porque we have a very big situation in Mexico. Okay, I don't know if you have these two fun facts. Number one, we are the worst savers in the world. We don't save. We don't know about money. We don't think about retirement. We don't think about the future. We don't think about being old. And in Latin America, we have this thing where we assume that when we're old and penniless, our children are going to take care of us. The problem is we're having less children now than our parents or grandparents. So it wasn't the same taking care of your parents between 5 brothers and sisters or 10 than 2. Yeah. Because it's like the average amount of children Mexican couples have. Right. And it's really mean to assume and put that debt onto your children and that obligation that when you're 75, because you didn't plan your future, because you were clueless about money, they have to take care of you. You're talking about one of the biggest problems facing the world today. That is very astute of you. Very, very astute. It's not only that, but your government, my government, the United States, we're broke. We're bankrupt. And so many people are saying, well, the government's going to take care of me. Well, the U.S. government is the second biggest debtor nation in the world. The first is Japan. And Japan are big savers. See, what I'm trying to say to you, the problem is our money. That's the big problem. And without financial education, you don't know what you do. So that's why Bitcoin is doing really well today, because people know the problem is our money. The peso, the dollar, the yen. Money is corrupt. And so that's why I wrote Rich Dad, Poor Dad 20 years ago, because I could see this coming. Claro. Let me translate that. Que dice que le explicaba yo que está cañón, que esto neta sí es una emergencia, porque cuando hemos hablado de Afores, cuando hemos hablado con la CONSAR, cuando hemos hablado de fondos de retiro, creo que todos estamos bien asustados porque sabemos que no es lo mismo hoy que hace 10, 20, 50 años cuando nuestros papás tenían 5 hijos, y no es lo mismo mantener a tus papás entre 5, entre 10, que entre 2. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido pleitos infernales con los hermanos porque, oye, güey, no manches, güey, yo le di lana a mi mamá el mes pasado, págale tú, ¿no? Y todo el mundo se anda aventando la pelotita, y es malísima onda hacerle eso a los hijos, ¿no? Aventarles esa responsabilidad encima, porque nosotros no tuvimos la visión para preocuparnos qué vamos a hacer cuando nos retiremos, qué vamos a hacer cuando tengamos 75 años, y dónde vamos a pagar a una enfermera para que nos ponga un supositorio. Entonces dice Robert, que es cierto, que pasa lo mismo en México, pasa lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo junto con Japón, pero la única diferencia es que los japoneses sí tienen esta disciplina del ahorro. Y que al final todo el mundo se da cuenta que el problema es el dinero, porque nuestros gobiernos están quebrados. Y si ustedes quieren mantener el estilo de vida que tienen hoy, con una jubilación de 2,000 o 3,000 o 5,000 pesos, no va a dar. What I'm saying is that if you're thinking, no, well, it doesn't matter because the day I retire, my retirement fund will pay, whatever. Pero if you want to sustain the same lifestyle that you have today with $200 or $100, you're not going to make it. Especially since all governments are printing money. They just print. Sí, que todos los gobiernos imprimen lana. Sí. And you save money. It's stupid. It's crazy. Okay. The most important thing is like what Kim, my wife, always says to women. Women are smarter than men when it comes to money. So that's why she wrote her book, Rich Woman. She says women need to understand that men think with something else. They don't think with their head, as you know. I wonder what. So one of the big mistakes that young people make is, we can live on love, we can have kids, and we'll be fine. And that leads to disaster. You have to be very careful who you marry or who you spend time with, So those are very important things that affect money. Claro. Dice que su esposa, Kim, por eso escribió el libro de Mujeres Ricas. Habla mucho para las mujeres y dice que desafortunadamente las mujeres
somos mucho más hábiles con el dinero que los hombres, porque los hombres piensan con otra parte de su cabeza y no es la que tienen encima de los hombres, piensan con otra. Órgano que no vamos a mencionar. En absoluto. Pero que al final las decisiones que uno toma, desde con quién te vas a casar hasta de quién te rodeas, por supuesto que impacta tu salud y tu sanidad financiera. Now, unfortunately, speaking about money so openly with your friends or with your future husband, it's very non-educated. It's very not nice. It's, you know what I'm saying? So we have this taboo about money. It's not nice to talk about money. Yes, that's correct. At dinner, you don't talk about religion, sex, and politics, and money. Yeah, and football. And football. But anyway, it's very important, and the world is changing, and that's why my wife Kim, she writes to young women like you. You've got to get smarter because men aren't that smart anymore. So women you don't need a man anymore. Yeah. That's what's happening. Yeah. So I'm always happy to talk to young women like you. Of course, que dice que because you are the power. Claro, que nosotros tenemos el poder y que cada vez las mujeres necesitamos menos a los hombres y que en el caso financiero, a las mujeres jóvenes que están escuchando, el ser financieramente independiente es bien importante. If you have a relationship or you don't, if you're married or you're not, if you're going to get married or you're not, you stand in a different place in a relationship in front of a man or in front of another person, no matter if you're gay or not, when you are financially independent. But we're going to erase everything and we're going to go back to zero. And we're going to do everything according to Master Robert Kiyosaki. What do we need to do? I think women need to just take control of your money. What does that mean? But that means get yourself educated. Mm-hmm. That's why my wife Kim wrote Rich Woman, especially for women. She said women are different than men, which I agree. And it's a different mindset because a lot of times women protect the family, the child, men don't. And right now in my friend's family, the young couples are breaking up faster now. They have kids and all this, but the wife takes care of the kids, and then they have their own profession, they have their house, and they have the kids. The guy's off drinking, having a good time as usual. So that's why she says women really need to think smarter, get more dedicated to your own education. Just like that girlfriend that told you to buy an apartment. Of course. Dice, número uno, se tienen que educar. Nos tenemos que educar todas. Uh-huh. Porque, bueno, hoy cada vez hay más divorcios. Dice que en Francia, se divorcian cada 2 minutos. Y que al final, normalmente, aunque hay sus casos, las mujeres son las que se quedan con la absoluta responsabilidad de los hijos y de la casa. Y tienen carrera. Y pues mientras que el otro anda en el jejeje, jijiji, sí. Uno tiene que tomar el control. Y vamos a hacer un corte comercial. El resto de los consejos de Robert Kiyosaki, autor de Rich Dad, Poor Dad, o Padre Rico, Padre Pobre. Regresando del corte en W Radio, vamos a una pausa y ya regresamos, no se vayan. Estamos con Robert Kiyosaki. Seguramente ubican el libro Rich Dad, Poor Dad. Y ya vi que varios de ustedes están desquiciados en redes sociales de la emoción de haberlo conocido. Y justamente vino a enseñarnos a todos los hombres y mujeres mexicanas cómo ser financieramente más inteligentes. Voy a leer un poco de lo que dicen ustedes. Dice, estoy de acuerdo con Robert en que las mujeres nos preparemos y seamos económicamente independientes, pero ¿cómo podemos implementar estos modos cuando estamos con una pareja y tener estas pláticas abiertas con tu esposo y esposa? Ahorita se lo pregunto. ¿Vale la pena invertir en posgrados universitarios o en cursos que te enseñen sobre el dinero? ¿Qué es mejor? Saludos y felicidades a Robert. Qué increíble. Dejo de comprar arte, no dejo de comprar arte. So I'm reading basically what everybody's saying on social media. This is Twitter. So the first question was from a woman who says, I couldn't agree more with you that all women should be financially independent. But how can you do this if you're in a relationship with a man? And I guess that what she's saying is, and not make him feel threatened and not having, like spousal problems. How do you do that? Well, that's a very big risk. It's a very big risk because, for men, money is like macho. Claro. And money is control. Absolutely. Money is control. Keep the woman pregnant. Claro. And penniless. So
what her concern is real. So that's why I thought we'd talk to Fernando, my friend from Sí, claro. Miami. Pero you gotta do what you gotta do, güey. Well, but talk about how your relationship changed with Cecilia, your wife. Huh? A ver, nada más puedo contestarle a esta mujer. Dice Robert que claro que es un riesgo, hija. Porque el dinero es un tema de control y de poder. Y, por supuesto, que podrías poner tu relación en riesgo si tu pareja no está contigo y si se empieza a poner nervioso de que tú estés haciendo dinero, de que tú estés cambiando el modus operandi de la relación y que de repente ya no dependas de él. Entonces dice Robert que hablemos con Fernando, que tiene una historia con su esposa muy graciosa. Sí. Para nosotros, Fer. A ver, cuéntalo todo. Muchas gracias. Mi nombre Resulta es ser Fernando González, representante de Robert para Latinoamérica. Y lo que pasa es que yo llevé a mi esposa a los eventos con Robert y mi esposa vendía propiedades. Sí. Hasta que un día Robert le dijo, tú trabajas por propinas. Sí. Y mi esposa se Por una molestó. comisión, por claro. una comisión. Y mi esposa le dice, pero ¿por qué me dices eso si yo soy profesional? Sí, pero si tú no vendes, no recibes propina. Entonces, a partir de ese momento, mi esposa se dio cuenta de que tenía que convertirse en una inversionista. En vez de darle a otro de comer, tenía que comer ella. Y ahora tiene propiedades y mi esposa y yo somos un equipo. Justo la pregunta que hacía esta chica que con su pareja, claro, hay que trabajar en equipo porque la educación financiera no es para una persona, es para una familia. Claro, pero a ver, te voy a hacer una pregunta fuertísima. Por Dale supuesto. la mano, Mariana, porque se le va a dar un infarto. Lo que le voy a preguntar. Pregunta. Cuando tu esposa hizo el cambio, después Sí. de que Robert la insultó, Sí, y empezó a hacer lana, sí. ¿te pusiste nervioso como hombre? Inicialmente sí, porque ella ya no me necesita. Claro. Eso está Ella cañón. no me necesita. Ella está conmigo porque me quiere, pero ella tiene tanto o más dinero que yo. No me necesita. Claro. What I asked him right now is that when his wife started making money, if he got nervous. And he said, at the beginning, of course, because I realized she doesn't need me anymore. Correct. My wife doesn't need me either. Yeah, she's here because she loves me. That's it. Correct. That's very powerful. That's very powerful. Better. Of course. But now he's teaching, Cecilia, his wife, is teaching their daughter, Alexa, to think the same way. But that causes problems too, because then Alexa is richer than the guy she's dating. Claro. Ahora le están enseñando a su hija de 21 años y el problema es que ahora la niña de 21 años tiene más dinero que por ella misma que el niño con que está saliendo. Pero that's a great place because you relate from love and not from need. Yeah. I mean, money is a very powerful subject, and any rich or poor, it's always powerful. It runs our lives. Claro, es muy poderoso el dinero, para bien o para mal, para ricos y para pobres. A ver, this is a very good question. Somebody from the audience is asking, Lucy, should I invest in masters and PhDs and you know, college or university courses, or in programs that teaches you about money? O sea, what is the best option? I would say both. Mm-hmm. If you're smart enough to get a master's and PhD, do that. But they'll never teach you about money. They'll teach you an employee mindset. You have to have a job. You have to have a paycheck. You have to have a retirement plan. Okay, dice que... I don't want that. Claro, si tienes la inteligencia para hacer las dos, sensacional. Qué padre que puedes ser una maestría y un doctorado. Pero entender que ahí en la universidad no te van a enseñar sobre el tema del dinero. Te van a enseñar cómo tener un buen trabajo y cómo tener a lo mejor un fondito de retiro. Punto y se acabó. A ver, this is another very good question. Should I stop buying art as an investment? Or is the only investment option for you real estate? The most important investment is an investment in your financial education. So I don't know about art. Art, you know, most art is not good. Mm-hmm. You know, like most people don't know what makes the Mona Lisa more valuable than other paintings. But you got to know. So I invest in what I'm interested in. I like real estate. I don't care for stocks. Mm-hmm. But if you like stocks, study stocks. Claro. Okay, dice, porque un cuentamente preguntó que si le parecía una buena inversión invertir en arte. Y dijo, yo lo que creo es que lo que tienes que invertir es en la educación.
Sí, para que entiendas en dónde estás Que, poniendo tu claro, dinero. en dónde estás poniendo tu dinero, porque pues arte, pues si alguien invierte en arte pero no sabe y compró algo que ni siquiera vale la pena, pues obviamente es una muy mala inversión. Él invierte en bienes raíces porque es a lo que le gusta. Pero si a ti te gusta el arte, estudia ese tema. O si a ti te gustan las naves industriales, estudia ese tema. Pero que lo que sea que en lo que inviertas, que lo inviertas con conocimiento de causa. Ok, this is the most difficult question I will make. Are you ready, Robert? I'm ready. I am ready. I'm scared. I'm terrified. ¡Me quiero matar! You want 1 minute? O sea, si no te sobra lana, ¿cómo vas a invertir? Ajá. ¿De dónde vas a sacar el dinero para hacerlo? So, you ain't leaving until you answer that question. Because we all want to know. Well, that is the story of Rich Dad and Poor Dad. Poor Dad always said, go to school, become a PhD or a doctor. And my rich dad just said, play Monopoly. So when I was 9 years old, I just played Monopoly hour after hour after hour. And today I'm still playing Monopoly. Instead of, 4 greenhouses, 1 red hotel, I have 6,500 houses, 5 hotels, oil wells. I'm still playing Monopoly. But the difference is I still have to study. The reason I can buy so much is because I use debt to buy my houses. Casi se me va la cacahuate lo que acaba de decir. La cacahuate. Let me dice traduce. Marta. Do not lose your thought. Okay. Dice, esa es un poco la historia de el libro de Padre Rico, Padre Pobre. El Padre Pobre te dice, estudia, busca un trabajo estable, hijo, que te paguen un sueldo digno. Mientras que el Padre Rico te dice, juega Monopoly todo el santo día. Se llama Monopoly igual a Monopolio, no sé cómo se llama, ¿no? Monopoly. Igual. Entonces él Monopoly. jugaba Monopoly todo el día. Now it's cash flow. Claro, ahora now it's cash flow, que es una app, ¿no? ¿Bien? Sí, y un juego de Sí, y un juego de mesa. Que ahora sigue jugando Monopoly. Nada más que en vez de tener 6 casitas y el muñequito del petróleo, y ahorita Robert tiene, a ver, give me the numbers again, 5,000 homes. No, 6,500, 5 hotels, 5 6,500 casas, 5 hoteles, oil wells. pozos petroleros. Qué pesado, ¿eh? Y ¿sabes qué? Don't teach me. Just be my friend, adopt me as a daughter, and give me money. That's all I want. Ya. I think the police would call it something Claro. else. Oh my God. Y entonces dice, hoy conseguí todo eso con algo simple que se llama deuda. Which leads me to the next question. Debt. So in Mexico, we have a very bad practice, which is using our credit cards to buy stupid things that do not generate money. That more than assets are absolute liabilities, ¿ok? Porque la verdad es que usamos las tarjetas para comprar cosas que no nos generan un pito de dinero a ninguno. Porque unas botas no sé cómo les puede generar dinero, a menos de que seas prostituta y que las botas te hayan jalado un chingo de clientes. De otra manera no me lo explico. De otra manera My no hay example manera. is amazing. Like boots do not generate cash flow unless you're a prostitute, and thanks to those boots, you got so many clients that night. But apart from that, I don't see how boots can generate money. Is the joke. So, That was our discussion at breakfast. exactly. How do we use debt? And what type of debt? Am I on air? Yeah. Well, I understand this real quickly. The bankers don't want your savings. The bankers want you to borrow money. Bankers don't make money when you save. Bankers lose money when you save because they got to pay you interest. But bankers make money when you borrow money. So what I learned to do was to be my banker's best friend. And I could show him if I borrowed, it doesn't make any difference, $100,000, $1 million, I would pay him back. So once the banker knew I could pay him back, but it wasn't me paying him back, it was a house or something was paying him back, they gave me all the money I wanted. See, bankers want debtors. Bankers don't like savers. Dice, If you a ver, understand that, claro. life will change. Ustedes tienen que entender una cosa. A los banqueros no les gusta que nosotros ahorremos.
Porque las instituciones bancarias no hacen lana de nuestros ahorros. De donde hacen lana es de los créditos. Entonces, lo que más quiere un banquero es prestarte. Una vez que te preste, en la cantidad que sea, y tú la logras pagar, evidentemente la línea de crédito te la van a extender. Y cuando tú entiendes que, uno, tienes que ser el mejor amigo de tu banquero, y dos, que lo que hayas comprado con ese préstamo haya generado el flujo para poder pagar ese crédito, vas a tener una línea de crédito más grande y así vas a irle dando vuelta al asunto. Now, there's another problem. There's a certain kind of personality, and you're looking at one, it makes me very nervous to owe money. ¿No habemos gentes que nos da pavor eso de ver? ¿A ti no te da pavor de ver? Uy, no sabes de qué manera. My husband says, mi amor, don't pay that. It's, 3.75%, fixed rate, 30 years. Why? Don't pay it. Y yo, es que it makes me nervous to owe so much money. Exacto. Well, it should be, because debt is very dangerous. But the difference is, let's say I have 6,500 houses. There's 6,500 people paying that debt, not me. O sea, de las 6,500 casas que tiene, hay 6,500 personas. Sí. Estas personas están pagando la deuda de Robert, Sí, no claro, él. no él. Exacto. Ay, no, sensacional. Thank you, Robert. Say hi to Kim. I will, thank you. Muchas gracias. Gracias, Darren. Gracias. ¿Por qué dices Muchas gracias, Fernando. Ay. Gracias, Mariana. No, dales tu mail, me vale. Para que bien? nos des también un curso tú. Ok, A ¿está ver, bien? ¿cuál es tu mail? Padilla @soytop con doble P Qué punto com. pesada. Ajá. Soy top. Punto com.